Da li možemo očekivati sukob Kine i Tajvana? Možemo. Vidite, Kina je namjerna da tu teritoriju vrati sebi i mislim da je ona tu apsolutno u pravu. Tu teritoriju politički drže, dakle, Englezi, naravno i Amerikanci, to je savez koji uvek tako funkcioniše, i odatle destabilizuju Kinu. Pošto se radi o narodu koji je etnički kineskog porekla, ali zbog dugogodišnje okupacije prisustva Engleza, taj identitet je takođe socijalnim tehnologijama udaljen od tog izvornog kineskog identiteta. On se koristi isto za razbijanje Kine i za formiranje novog naroda koji bi bio antikineski. Dakle, Kina se sve vreme priprema za sukob i priprema se da tu teritoriju vrati pod svoju kontrolu. Taj podatak svakako neće biti lak i zato Kina između ostalog podržava Rusiju. Jer kao što je Tajvan važan i značajan za Kinu, tako je i za Rusiju značajna Ukrajina. Ne samo u tom kulturološkom, identitetskom, nego i u bezbednosnom smislu. A kako gledate i taj sve veći uticaj Kine na svetska dešavanja, da li je to dobro po čovečanstvu s obzirom da je Kina totalitarna država, komunistička i kod nje je ugraviran taj socijalni inženjering? Da vam kažem nešto, ti pojmovi da je demokratija netotalitarna, ja odbacujem. Dakle, rekao sam vam da demokratija vodi ka vlasti bogatih ljudi i to je totalitarizam gori od onog u Kini. Dakle, vi u Kini imate jednu socijalnu pravdu, oni su prošle ili pretprošle godine objavili da su se izborili sa siromaštvom. Dakle, u Kini više nema siromašnih ljudi. Sad, ono što se zamišlja da nije totalitarizam, to je demokratija, ali to je raspuštenost. Vidite, šta znači demokratija? Da vi možete imati pristup porno sajtovima, da vi možete da lupetate i čute protiv ovoga i onoga, nevažnog lika, da gledate Farmu, da gledate takve neke serije, a da su to bogati i nedodirljivi. To nije ni demokratija, to nije ništa. Dakle, ono što je u Kini je pravednije nego ono što se smatra u liberalizmu i neoliberalizmu da je to sloboda. Dakle, kakva sloboda? Sloboda od čega? Sloboda je kad se mi borimo protiv grehova, protiv svojih strasti, kad smo formirani tradicionalno da negujemo vrednosti koje su večne i tako dalje. A ako posmatramo da je ovo što je Zapad predstavio kao slobodu, to evo vidimo, sada nije sloboda, ona se završava u jednom totalitarizmu. Pa kad smo malo prepričali o hrani, dosta autora na Zapadu budućnost prehrambene u svijetu naziva prehrambeni totalitarizam. Dakle, kako je moguće da u toj demokratiji postoji prehrambeni totalitarizam ili medijski mrak? Pazite, evo, sva ova takozvana sloboda Evropa, svijet, zabranjuju medije, cenzurišu društvene mreže, ne dozvoljavaju da se čuje drugačiji glas. To nije. Kina također to radi. Ali radi da spreči subverzivnu delatnost zapadnih centara moći. I ona se u tom smislu brani. I to nije isto kao kad bi branila osnovna ljudska prava u svojoj državi. Da vas posjetim, evo, mnogo je priča oko ljudskih prava, ali koje je osnovno ljudsko pravo? Pravo na život. Šta je drugo? Pravo na rad. Da li mi imamo pravo na rad? Pa, ne baš. Koliko je naših ljudi ostalo bez posla i ne može da ga nađe, otišlo na zapad ili diljem sveta, Bliski istok, Rusiju, da traži posao. Mi nismo to pravo na rad ostvarili. Prema tome, to su složena pitanja i ideološke magle koje su prosute zahvaljujući zapadnim medijima o tome šta su ljudska prava, sloboda, zapravo, kad se bolje pogleda, ne drže vodu. Dakle, ima tu što da se kaže, ima tu što da se još doda. Drugo, ovdje se ne uvažavaju ni oni duboki impulsi u ljudima. Vi znate,
da su Srbi pravoslavni, da je sabornost onaj princip koji njih odlikuje, kolektivizam, a ne individualizam i egoizam koji se propovedaju kroz demokratiju i sve to. Prema tome, optužbe Kine kao totalitarne države mogu samo kod onih ljudi koji znaju kako se to sve radi da izazovu osmeh. Jer pravi totalitarizam je na zapadu. Evo vidite, Englezi su zabranili na svojim fakultetima Orwella i njegovu knjigu 1984. koja je udžbenik totalitarizma. Ali nije Rusija i Kina. Dakle, malo se stvari obrću i treba da se drugačije gledaju. Da li se sve krize, bilo ekonomske, političke i slično, rade planski? Uglavnom. Dakle, ima onih koje su izbiju, ali to su vrlo retke, može biti u Africi ili tako negde, ali ovo što se događa na zapadu, u Evropi i tako dalje, to su uglavnom planske krize koje treba da proizvedu efekte koje očekuju ti ljudi koji i pokreću krizu. Dakle, u ovom slučaju, recimo kao što je u Ukrajini, sa zapada je očekivani rezultat, ako bi pobedila slučajno Ukrajina, naseljavanje Ukrajine i naseljavanje Hazara i formiranje nove Hazarije na njoj teritoriji i tako dalje. Dakle, ima tu svako svoje planove i razloge zašto to radi. Dakle, uopšte ona oficijalna priča medijska ne drži vodu i treba je odbaciti i tražiti za drugim uzrocima. Ono što je interesantno, recimo, i što je mene malo zadivilo, znate da ljudi kad je politika u pitanju imaju svoje mišljenje i onda olako sude, odbacuju, prihvataju i tako dalje. Međutim, naš narod koji je takav kakav jeste, ipak je u ovom slučaju prilično dobro shvatio i nije podlegao nikakvim medijskoj propagandi koja se širi ovde i koja pokušava da nekakve netačna gledišta predstavi kao tačna. Zadnje pitanje koje bih vam postavio jeste kako mi, eto, kao nacija da se izvučemo iz sve ove, da kažemo, žabokrečine i prljavštine? Pa za sada je naš glavni zadatak da sačuvamo čist obraz pred Bogom i pred pravoslavnim svetom. A ostatak moramo strpljivo da radimo i gradimo naše jedinstvo, da izbegnemo uvlačenje u bilo kakve konflikte gde mi treba da budemo samo topovsko meso, nego da čuvamo svoj biološki potencijal. Dakle, uz sve ovo mi moramo da sačuvamo sebe kao narod i to je najvažnije. A velike će dešavati ona najvažnija i najveća pitanja bez nas, odnosno pored nas. Ali je važno s kim ste kad se to bude dešavalo. Da li sa pobednikom ili sa gubitnikom. Da li naša zemlja treba bude neutralna i vojno i ovako uopšte politički? Šta mislite? Da budemo dobri i sa zapadom i sa istokom? Pa vidite, sa zapadom je sve teže biti dobar. Jer oni ne prihvataju da vi budete neutralni, nego vas uvlaču to blato u kome oni jesu i u kome idu. Dakle, tu je složeno pitanje i naš problem jeste u tome što mi moramo da se sačuvamo od zapada i njegovog mraka i njegovog zla koje on sad nameće Evropi i čovječanstvu. Dakle, po meni, mi treba da ostanemo uz Rusiju, da podržimo i da čekamo tu pobedu koja će da i nama donese svetlo.